বুদ্ধিজীবী নেতার পোল্ট্রি ফার্ম বন্ধ করতে পারেনি প্রশাসন। তার প্রতিবাদে রাস্তায় নামলেন বিশ্রামগঞ্জ বড়জলার মানুষ। শুক্রবার তারা মিছিল করে পুনরায় জেলা শাসকের দ্বারস্থ হন। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই নেতার পোল্ট্রি ফার্মের কারণে মাছের উপদ্রব বৃদ্ধি পেয়েছে। এদিন মহিলারা জেলা শাসককে প্রশ্ন করে, টাকার চেয়ে মানুষের জীবনের মূল্য কি বেশি? জেলা শাসক তাদের কথার সহমত পোষণ করেন। দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন তিনি। তবে সেই আশ্বাস কবে পূরণ হয় তা সময়ই বলবে। धमकी दिया है धमकी दिया है মানুষ শুনতে পারি মাথান পারি একজন লোক কিলিকা মানতেছে মতো তাহলে টাকা চিন্তা করলে কি আমরা কি জীবন মরণ থেকে বেশি মানুষ ইনকাম করবো? আমরা ছোট ছোট বাচ্চারা আছে সামনে মতো খাওয়া দাওয়া মানে যে স্কুলের টাইম জায়গা বাচ্চাদের মানুষ সময় নিয়ে যদি আমরা টাকা সবাই ঘরে ঘরে যদি একটু রাউন্ড দেয় তাহলে আপনি জিনিস অনুভব করতে পারবেন যে কতটুকু উপদ্রব নিয়ে মানুষ বসবাস করতেছে। হ্যাঁ, এমন জিনিস কারণ আমরা 17 তারিখ আমরা রাস্তায় বলছিলাম মাছি আবার দুর্গন্ধ লেগে দুর্গন্ধ মাছির জন্য আমরা থাকতে পারি না, খাওয়া দাওয়া করতে পারি না, তার জন্য দাঁড়াইছিলাম। তারপরে ডিএম স্যারে কইছিলাম আমরা 3 দিনের টাইম দিচ্ছি, 3 দিনের মধ্যে বন্ধ করবো, এখন তো বন্ধ করিনি। তার জন্য আমরা আবার বিক্ষোভ নিয়ে যাচ্ছি, কি অ্যাকশন নিয়েছে। देखिए, वो बरचला का फॉर्म जो हमारे पास इंक्वायरी आई है वो लेयर फीड फार्म है, 3 साल से चल रहा है और 17 तारीख को रोड नेशनल हाईवे को ब्लॉक किया गया था और जो मैंने इंक्वायरी की थी उसमें पता चला था कि पब्लिक हेल्थ इश्यूज हैं और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी फार्म ने परमिशन नहीं लिया है। तो इसको लेकर हमने इमीडिएट क्लोजर का डिसीजन दिया था और वहाँ पे कोई भी फर्दर एक्टिविटी नहीं होगी, इसका हमने इमीडिएटली डिसीजन लिया था। और कल को हमें जानकारी हुई कि वहाँ पर अभी 24,000 बर्ड्स हैं। ये काफ़ी बड़ा फार्म है और जो ओनर है उन्होंने प्रेयर किया हुआ है कुछ समय के लिए, ताकि वो वहाँ पे साइंटिफिक तरीके से अपना पोल्ट्री का काम कर सकें और वहाँ पे परिष्कार का काम कर सके। तो उन्होंने कुछ समय के लिए प्रेयर किया है और 24,000 बर्ड्स का यदि वो देखा जाए तो ये जेन्युइन भी है। वी कैन नॉट जस्ट लेट these 24,000 बर्ड्स टू डाई। 3 साल से ये बिजनेस चल रहा था और तो इसी चीज़ को डेपुटेशन हुआ और डेपुटेशन में हमने जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे उनको यही समझाया कि the owner of the poultry is ready to make necessary changes. He is ready to make further investment to have his business in a more scientific manner. However, he needs some time to shift the stock, 24,000 birds